Usa sa mga tinubdan sa kriminalidad mao ang paggamit og illegal nga droga o lambigit sa unsa mang transaksyon kalabot niini. Hinungdan nga gimando sa DILG ngadto sa mga law enforcement agencies ang pagpakusog sa kampanya batok illegal nga droga dungan sa paghimo og mga programa. Sa probinsya sa South Cotabato, usa ang Pulumulok Municipal Police Station sa adunay pinakadaghang implementasyon pinaagi sa mga managlahing operasyon batok illegal nga droga sa ilang munisipalidad. Pinakaulahi dinhi ang upat ka mga individual nga nadakpan atol sa gihimong entrapment operation nga ilang gikonsiderang big time nga grupo nga ga-operate sa South Cotabato. Hinungdan nga pahimangno na lang sa labaw sa kapulisan sa Pulumulok ngadto sa mga nalambigit o may planong muhulog og droga sa ilang munisipyo. Sana sa may balak ba dyan magbinta, sa may balak pa maggamit, tigilan na nila at sa mahuli rin sila. Hindi sila namin titigilan at saka gawin namin ang lahat para masugpo ito illegal na droga sa ating community. Pagpakusog sa peace and order sa matag barangay o mga programa alang sa paglikay sa kriminalidad, kini ang nahimong paagi usab sa usa ka barangay sa Pulumulok. Actually, gipa-strengthen nato ang mga peace and order initiatives, no? Ang kada purok gi-required gid nato ang mga purok chairman na mag-establish ang CBO. Tabang po sa tuwa in implementing kaning atong mga ordinances diri sa Barangay Canary Site. Base sa datos, dili maubos sa pulo ka mga individual ang ilang nasikop og napasakaan og kaso gikan sa matag bulan nga operasyon pinaagi usab sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation Consacleo. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.